Joto ain kobru YouTube channel nai tonne rono khaksam hambaya phaiphio tinio trek ka video nai lena lai thanai bo 2 tarik 2 mas 2025 boro chini Assam hatheo Bru Liberation Army Union yanema jatini samung tangnai rao blongbro chin kobru bai khe hisna bo brau taoke brau osro sasro brau ni slai pathum rau ya berai no taoke kaham lamau phaiha chini bru jatin hampandan bak pandau brau samung tangye taoke kaham lamau sarkari bai ya rom lai phaiha ke boro chun jat jat nukmai ha chini tre ain lai thane video phono nukmai khna boro bru jatini hampandan ba o brau tui biye phaimo sarkari bai matma brau ya rom lai matma kaham bak pandau tui bi ha boro no srai srai khin nukmai khna ke taoke boro chungno hampadan bak pandawo mani bak nema akhe chakri bukri me nema akhe agriculture de hindi inkitre nana mde yo ni officer rok phaye chungno saphaiha bo jaga khe rifle mara jaga se rifle mara parawo borowo chini bromnang em rajeshwar khi bini parapha aborono abin khe chini finance secretary doinoram riang bin parapha rono nke abo jagao no brau phaye bo program ke akhepeo 2 tarik 2 mas 2025 bo somoyo nke boro chungnai leina chung mde department ni khe phaye jro chungno training skill development ba training rok khe maro tongo boro khe phainai ni muro ang sasake saknari nai bokhe Rasbul Hok bobung keha mosoma bokhe ADO ni officer se bungkhe agriculture ni keha officer bungkhe development ni bokoro saye ro training kher phio kedaro no kedaro pai khe public rono khiria o nke biskang phono trek kherinai bosu be katha ekho nke Akasdeep bo bungke keha dimasa se nke boke bu ADO bungphono bo bungphono boke bungke omotoini kotmano saye khino piu chung bagan boksa khecha man bok pandawo bodeke kheke bodeke hamnai bodeke kheke bode chung biskango cha chu thamai nai bagan boksa khechai momaro bro boro ke chin kemo phaye abro training rok khe saye khnari ha nke Rajasthan chiyo phainai president Rajaram yanai bungkhebu keha kwaini kotmano saye chungno training khire o bo je blombruk ni kedarono nke bini kosungha ICAR KBK Hailakandi district o bungkhe keha science ongye bung parwo kwai ni bok pandaw kau saphai phio nke chungbo no video clip ro phopnu rinai boro hogra kahamonai chinba wat matma develop khemai moja matma kherinai himomaro srai ke saye khna moro inken knanok saye knari moro aboron video script rawang phlo erinai boro saphainai ha monosor nak ka hian ha hian ma brima se mungke ST morcha ni president BJP ni bungphono boro kau kaham chungno chinbrun bok panda cha chu thanma bo salendari paiye abodi rokhe brau chungno phaiye nangkhruye brau ni government chingo develop khet maro saye khnar phayo bo programo inke video nai ma khabai thanglai rana boro jatini samung tangnai rono video katha ekhosni kau samchimo khe brau bodi khiye jatin bok pandaw hampanda te biye phaimo basu ruwai thangphui machaya manuya koto siphai ruphe o koto kauthe o koto jel phatuk lai okhe ongye ta okhe kaham lamau brau phaiye jatin bok pandawa suke kong ya cha ye khakhla ya cha ye brau samung tange phaimo brono khakchang hambaya phaiye ke tinio chungbo video development khabai ni kotma samrono nailerana नरम दोनों मेरा भाई हमारे कमांडेंट साहब और सबसे खास आप सबके लिए एक वरदान के स्वरूप
हम सबके लिए एक वरदान के स्वरूप हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारी एसपी मैडम, क्योंकि उनके बिना बहुत कुछ संभव नहीं था आप लोगों के बीच में करना। आए तो बहुत एसपी, गए तो बहुत एसपी हैलाकंदी से, लेकिन हमारे ट्राइबल समाज के लिए या रियांग समाज के लिए कुछ करना है, ऐसी जिज्ञासा किसी में नहीं देखी गई थी जो जिज्ञासा इनके में देखी गई है। इसके लिए मैडम के लिए एक जोरदार हाथ तालियां। और साथ में उनकी पूरी एंटायर टीम भी हम लोगों को पूरा साथ देते आई है। डीएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, बाकी ऑफिसर्स लोग, सारे लोग बहुत हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ पे डीएफओ साहब भी उपस्थित है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप सब लोग जो आज यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य लेके आए हैं, और आप सबका ये उद्देश्य सफल करने के लिए गुवाहाटी से the entire team আহিছে। আমার এগ্রিকালচার হওক, স্কিল ডেভেলপমেন্ট হওক, ফিচারি ডিপার্টমেন্ট, অন্যান্য আমাৰ মানুহবোৰক আজি এটা ট্ৰেইনিং দি পেলাই তেওঁলোকক নিজাববীয়াকৈ সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোক সকলোকে এই মঞ্চৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। माननीय मंत्री महोदय आज उपस्थित नहीं रह पाए, कृष्ण गोपाल महोदय, लेकिन उनका मैसेज है कि मैं इस बार उपस्थित नहीं हो पाया तो क्या हुआ, रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर उपस्थित रहूंगा। एसपी मैडम को ऐसा मैसेज देना है, ऐसा मुझे बोला गया है। और सबसे बड़ा खुशी का बात है कि वही मंत्री महोदय हमारा हैलाकंदी का कल के दिन में गार्जियन मिनिस्टर बन गया, तो इससे हम लोगों का खुशी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। आप लोगों को हर तरह का टेक्निकल सहायता देने के लिए एसपी मैडम या एंटायर टीम हमेशा कोशिश करते आई है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्टेट में चल रहा है और जो इस सरकार के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, उनको साथ धन्यराम रियांग लोग का पूरा टीम कोई एक बार ओरा देखा करेছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে নর রিয়াং, ধন্যরাম রিয়াংরা 3-4 বার দেখা করেছে, আমি নিজে দেখা করিয়েছি। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্তঃস্থল থেকে বলেছেন যে ধন্যরাম নর, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা চিন্তা করবে না, তোমাদের যেগুলি সুবিধা লাগে সব সুবিধা তোমাদেরকে করে দেওয়া হবে। তাই আজকে ম্যাডাম মহোদয়ের সহযোগিতায়, মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতায় আজকে এই ব্যবস্থায় আপনারা এখানে ট্রেনিং নিতে এসেছেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আছে। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি এডিজিপি স্যারকে অনেকবার মিলেছি। আমার ডিআইজি স্যার ছিলেন যখন আপনাদের লে ডাউন সেরিমনি হয়েছিল, আর্মস লে ডাউন সেরিমনি হয়েছিল, আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। ওই দিন আমি বহুত খুশি ছিলাম যে আমার ভাইরা ঘরে ঘুরে এসেছে, কিন্তু ঘুরে আসার পরে ওরা কি খাবে এই কথা নিয়ে ধন্যরামের সঙ্গে অনেকবার চর্চা হয়েছে। তারপরে আমরা ম্যাডামের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলাম, আর আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে ম্যাডাম আপনাদের রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দিল। ওই ব্যবস্থায় আমার অনেক ভাইদের লাভ হয়েছে। তারপরে আবার ম্যাডাম বলল, না এরকম বসলে হবে না মন দিদি, আবার কাজ করতে হবে। আবার ওনার মাথায় পোকা আসলো, কি করলে ভালো হবে, কিরকম এদেরকে সংস্থাপিত করা যাবে। আবার ম্যাডাম আমাদেরকে দৌড়ানো শুরু করলো, কিছু করতে হবে, কিছু করতে হবে বলতে বলতে আজকে এই যে ক্যাম্প লাগিয়ে এত সুন্দর পরিবেশে আপনাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ট্রেনিংটা নিয়ে যদি ঘরে বসে যাও তাইলে হবে না। ট্রেনিং নেওয়ার পরে সবে জানে, আজকে আমার কমান্ডেন্ট সাহেব বলেছেন, এসপি ম্যাডামও বলেছেন যে সবের হাতে কাজ করার গুণ আছে। আছে তো हाथ से तो सब लोग काम करते हो ना, वो बेम्बो का सामान बनाते हो, मेखला बनाते हो, रिसा बनाते हो, जैकेट बनाते हो ना। वोकल फॉर लोकल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलছে যে ভোকাল ফর লোকাল।
সব আমার ভাই বোনরা সবে লাভান্বিত হবে। ট্রেনিং শিখে গেলাম আর এরপরে ভুলে গেলাম, এরকম করলে হবে না। তোমাদের মধ্যে একটা গ্রুপ বানিয়ে আমি দোনো ধৈর্যরাম ভাইকে অনুরোধ করব যে এদেরকে একটা গ্রুপ বানিয়ে তোমরা একজন টিম লিডার বানিয়ে এই ট্রেনিং এর পরে তোমরা কি করেছো সেটা যাতে আমরা খবর পাই, এটার আশায় আমি থাকবো। আজকে গাহরি পালতে লাগে, মুরগি পালতে লাগে, আমার গরু পালতে লাগে, সব ব্যবস্থা এই যে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা অফিসার দাদারা এসেছেন ওনারা বলে দেবেন। এই জিনিসগুলি করার জন্য তোমাদের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হবে না, সরকার টাকা দিয়ে দিয়েছে, সরকারের বাড়ির থেকে টাকা আসবে, তোমরা খালি শরীর দিয়ে কষ্ট করতে হবে। আর আমরা ট্রাইবেল মানুষ, আমরা কষ্ট করতে কোনোদিন পিছে হটি না, সব সময় পিছে আমরা যাওয়ার আমরা রেকর্ড নাই, আমরা সব সময় এগিয়ে যাব, সেই মানসিকতা রাখতে হবে। मैं यहीं पर हमारे डीएफओ साहब से भी अनुरोध करूंगी। डीएफओ साहब कि वो वाटर सोर्सेज नहीं होते हैं तो हम कैसे डाका रीइंटीग्रेशन करेंगे पेडी कल्टीवेशन में, वही तो हर एक चीज़ के लिए आपके पास रिसोर्स तो होना ही चाहिए। आपके जो हाथ में है उससे आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी ही नहीं है, पानी रिलेटेड तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो आपके पास अगर आप बहुत आप लेवल पे रहते हो, वो हाई लेवल पे, तो वहाँ तो वाटर सोर्सेस नहीं होते हैं, तो हर चीज़ कैरी करने में भी दिक्कत होते हैं। और काफ़ी रोडेंट्स वगैरह, वो एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स, ये सब आके आपका खेती बाड़ी में हमला करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो आपके पास अगर वही ज़्यादा हाईलैंड है तो वहाँ अगर पेडी कल्टीवेशन आपका दिक्कत हो रहा है तो बेटर ऑप्शन आप वेजिटेबल्स में मूव करिए, क्योंकि वहाँ आप अगर पेडी करने जाओगे तो वहाँ अगर वो वाटर कैरी करना होगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो आप अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स करेंगे, अगर आप एक ओनली वो कोलोकेशिया, कोचू, वो भी अगर ऑर्गेनिकली आप कल्टीवेट करो तो एक प्रोडक्ट से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आप देखो वो कोचू बोलते हो ना आप, कोलोकेशिया, वो कोचू वो कोई नहीं खाता, वो ना बर्ड्स खाता है ना कोई एनिमल्स खाता है। तो जिस जगह में जो अवेलेबल, जो फिजिबल होता है तो वही आपको एडॉप्ट करना होगा, क्योंकि आप हर जगह में तो सब कुछ लगा नहीं पाओगे। तो आप लैंड है वहाँ कोलोकेशिया और अदर वेजिटेबल्स वो लगाइए। उसके आप स्टेयर्स का जो टेरेस होगा उसमें अगर वाटर सोर्सेस है वहाँ आप पेडी कल्टीवेशन कीजिए। उसके नीचे अगर कुछ और भी प्लेन एरिया मिल रहा है तो उसमें आप फिशरीज़ और काऊ का जो आपका जो फार्म है वो कर सकते हो। तो आपका जो वो टेरेस होता है या झूम एक ही बार आप वो क्लीन अप करते हो, फिर उसका फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, उसमें फिर खेती नहीं होता है, फिर शिफ्टिंग करना होता है। और यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तो यही खासियत है कि आपको चेंजेस करता रहना होगा। पर ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली और बिल्डअप हो जाता है आपका फर्टिलिटी, तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ फर्टिलाइज़र ऐड करना होगा। तो आप अगर ये इस एरिया को इस ईयर कल्टीवेट कर रहे हो तो शिफ्ट करके अगर 2-3 साल दूसरे एरिया में जाते हो, ऑटोमेटिकली इस एरिया फिर से फर्टाइल हो जाएगा 2-3 साल में, नेचुरली वो माइक्रोब्स वगैरह आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपके हाथ में जो फिजिबल सोर्सेस है उसको लेकर आप आगे बढ़िए। वो कम्युनिटी बेसिस में अगर किसी के पास धान का अपॉर्चुनिटी है वो धान एडॉप्ट करे, किसी के पास अगर वेजिटेबल्स है वो वेजिटेबल्स से इंटीग्रेट करे, किसी के पास अगर हनी प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन, जो भी कंपोनेंट्स है जिसके पास वो आसान लगे उसमें आप मूव करना होगा। नहीं तो आपका